السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الذين قضوا الحق به كانوا يعدلون. على تندلنا أتندو قرآن بسلاك على صلى الله عليه وسلم أنا لبندن كل مبي أنا سايب والذين قضوا الحق به كانوا يعدلون وبعد وقرآن بمبي كندنا سنكرورا bitumba fa taqabbalallahu minna minkum salla amal inshallah almale na sungol muta ay na lol muta ay na nafilol muta ay na barol be muta nye min yalon ko on ka wolle ke kulol nim bankel to ay yam fanyen na nasi kulla nim bota woto manna programme la laftaka letaro le ki doron na fangol badingol ye shababol wala kita momoti itabe dina ku do ko wala tahfidho le bebulu madraso le bebulu markazo le bebulu ibe dina ku do ko wala doron aketa dina ku bunda o dina ku bundati ngajele nyimmu ganni inol mi alon ko be banko kan sayika ika domorol sang wala ika fenkol leke ika mol ma koy ikata ni atondi fon shababol noma min alon koy be tahfidol to walle be markazol to walle lafta markazol lora walle la jamol to dinni walle be je ike atondi fon ika fo ike ma koy le ka kodole dila pour ni be tahfidol lola ya loni wo kodola walla ye domoro le dila pour ye sunte yo kenala meminu la denki lalal nyinga minul je o boy ning fenke atondi fon o boy ning ST ni itata arabu schoolol minto walla ye kodo di seko minna ilafta jab tahfidho le lola walla lafta jameo le lola o boy le ka kodo di le ka lo afe inake natali ko kata jameo lo kodo la haram yatal ST le ka manoli sannan sukrol ke fanina moto kono ke sambanan Quran tanka dulal to jameo to pour ke dialla alquran tanka dinni walla tahfidho to markazol to jameo to a haram yatal nini la jame manol ni nata tahfizol to Quran tanka dulal to o boylem estilem ali bay nini domoro nata Quran tanka dulal to inin kodo nata je o boylem ba estilem bang espilem ba ali bay alkata wona fulo muta wol bulu altol ye wolon kullama bunya la batil fa huwa batil fengo mi yalon ko ite falon ko nyingna fulo haram yatale num few lota bataro ka be mu batarol te alate o mutale ba burey ite fayalon ko nyimmu mu ganiyol la hukmon tol be wolon fi sharia abala fa wartal le bidi ngani jeng sunuta bake malaf kata life fa akija faro wartan tol kam bake amalo warta bake adoyaro warta bake anyanta misin makendo bele kijo farala mom yalon ko denki lala o boy mi yalon ko abota programme la malon fo last week lemba musol nin keli kafuta bi kosi va beketa je fo altul malon ku denkilo mu wasila de kamoli samba kata je no kan denkilo mu wasila de denkilo anin dolo ye nyoda munala biri denki lala la hukmo fo bi aborta tata faye kaba mutahan wakila ko ya fa fo alma wolomba ibn abbas ye fengo ayo fasar nyadile wa mina nas may yashari lahu al hadith wal ghina بإجماع العلماء له الحديث أتى ابن عباس لتفسيره به هو الغنى ولن دنكيلوتي شيطان برياني نينغاي كايكو أي الناس حبوا إليك إتي موج مالك كانوا كتنبي مولي بلا أكويكو المغنون والشعراء الغاوون وأهل المعاصي والمجون وكل خبيث مفتون شيطان فما يولف أو بوي كتا دنكيلي لالا مثال في سيبيتو ديماسو musol nin keli kabbe ka million min diala jeno kake tungo kake den kilo wamin ka mujtama be tinyale den kilo haramiyata harakati shaitan biriyani ngay kayete jumale kanu katambi mol beleta shaitan akoy al mughannun den kilalal wa shu'araul ghawun wa ahlul maasi wal majun wa kullu khabith maftun so birika munat ne nyi nol be bulani den kilalal no akoy kadu den kilo le mu wasilati min ka mo samba jeno kan den kilo le mu wasilati min ka mo samba tuwo kan den kilo le mu wasilati mi alon ko aka society tinya fo alma wolomba santolem o
adda ile ajbe bar ngama sandole nyinna dinni wol kanyi you know fo altol molo o boy wol katay kaddi ka kodo di ka fay lafta arabi school le makoy la ilafta jame ngole makoy la o boy kata kallo ani sababu li aka kodo di wala wol kaw muta ikanatalo taw fi akata o siala pejoto han fo altol malon ko nyin denki lala ji esti wala nyi o boy wala i mantra fenna foy fangol kunna nafa ibe nyin kodo min sotla mol bulu nyin charity foundation school ni nyin fenkol mi ankoy be sotla mol bulu hey atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitaba fala taqilu shekiski kamimfo unaka aya mahdhur ajunintum afala taqiluna fali nyale mata alta hakil ma yala ban han itemu almamud itemu shekot itemu ustazot itemu fewo fendi kawandla ikalo jame okon ila tahfizoto markazoto ikafo modi ko den kilo man beti aka society le tinya den kilo ka daji ko tinya ka society tinya ka monto buruka ka barako sika society fo alto malon ko den kilo ka barako le sika society ka ni mol wulute ka wulu ko wulu alma wolo ha den kilo fo almal alghina wal khamri man nyodam fen den kilo ka mo sirandi nyamin dolo ka mo sirandi wala nyama ni Allah tawla na ni mol tata musico ka play dami mobe futala je killing setan be kudantan dundal ala ni dia be dunna musuko be dunna la bes abe ku jawol kala fata kala mutala den kilo kawla ka sondo mo fale aka limania fa sondo mo kono das aka marika da yus aka ke da yuso abuka hame soto abuka kilia soto dino kono o nyim fa ba mo la mina nyim receive fa alma wolomba o boy wol ST wol MPP wol fo MP lem ban fo 2 pile ni inata ni kodo ye wala di alla jamengol tolem tahfizol tolem Quran tankadal ali bay ali ya mari be min fawla ya bula momi an ka musol ni keli kafunyo kan jenol ka wandi musol ni wandi ken ni sunkuti no daji kol betti nyala musol be doro soli du kensengol du ne be do na bala kensen ju kensengol woka kodo min sototo momi an ko na fulo bon wakti nyaro be kake wol kana tay ka kodo dial to le ka foko la faka jamen le sponsor wala ka school le sponsor arabi school wala jamen wo mo mun jamen sifal di be sallaw konon wo be kala mo arabi school sifalti ika school din juma le ma koy suntera o ka domoro di tahfi din juma hadama din wa idha mata ibn adam e tondi fon lan tazula qadama abdu yawm al qiyamah illa yusib ayuslan arba ala ko boni hadama dingota singo wutula alkiyama lolu ngo foya nyininka kunan wo kunanol ko ne ba nyininkala atondi fon mi ila kodo min aina tasabta wa fima anfaqtahu kodo nyi yabonni min tole an yadundi min tole e kanyininka fulal kewo fende woti os fo kodo la kiti e fon la kolya yalon do biye kana yenyininka muna ne nyingi kodi bari kodo e ka fo min aina tasabtahu ya soto min tole وفيما أنفقته أن يادون من تول لن تزول قدم عبد يوم القيامة هذا ما دي واتا سيغو ووتو القيامة لولو فويا نينكا كونان وكونان الكونو من مالك أين اكتسبته فيما أنفقته كودون ياسوتو من تول أن بير ياسوتو يادون من تول دنكلي لالا دنكلي لالا التاجيب على كافو من الناس ما يشتري لول حديث بإشباع العلماء ابن عباس لا تفسيره كون التاجبا هو الغناء وابن كثير ولا مدن كيلوتي دنكيلو aka society tinya kudanta na nga falye aka malo bay society kono alialo ne ni malo mantra keri mune kake ban hadama di ngol kabalule ko beangol kabalu nyami daji kabuka soto hame buka soto malo se fa moli sonno mo kono kiliyate soto la ni moli man kiliyay kabalule ko sewol innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa inum dhahabat akhlaqum dhahabu den kilo nanata ka daji ko fon le tinya mune katara den kilo fon kono mon mi angoy katara den kilale be moli bali nenna den kilo kono be musoli nenne be ngay bo sifa be fola den kilo kono moli be donnal ha den kila fon nyom mom mali balote kering den kilala buka malu ha den kilala kuwa safo adala den kilala buka malu kada ka kuol min fa dala kilim mali balia aka kuoli min janyala mali balia moni alon koy ka kafa fe wo kuoto biri musol to mi an koy ka bala kensen ju kensen fengol du momi malta os woto kenola momi malta itata wandi sungudi nol kafla nyole bala kensen ju kensen be don ne nyati momi malta woto den kilo la benen drol fokan den kilo kono ha den kila
aka malo bay society kono aka balafa bay society kono aka fem kendo be bay society kono anunko iko innamal umamul akhlaqu ma baqiyat nyimmantobe tulale dorom burey nintumo min na daji ko beje wa inhum dhahabat akhlaqum dhahabu nintumo min na daji ko dala don femmantuje koteke nyin o boy wol ni SP wol ni ST wol lem nyimmu ganunol shaytan bire shaytan nyininka ikaye ko ita shaytan akoy nam ayun nasa habu ilayk ite mojumale kanu katami mol bela shaytan akoye ko al mughannun denki lalal fes wokola nada fa ashwarawul ghawun bira wo fa shwarawul ghawun kola akoye wa ahlul maasi wal majul ahlul maasi wala mku jaw sifa bekelanti wal majun wa kullu khabithin maftun ikay muna ne denki lalal fo janni kany nol be fo ita shaytan akoye denkilo le musiloti ka hadama dimo futan ni nyimbe malon fal kan nakumo nin tumo min na misiko fata mo sonne mo kono den kilo len siloti ka futan ni nyembela ase dolo min ase jenoke ahamo se fa ase molnen society te satinya ase kufuri ngo sifa beke den kilo le kam mo futan di wo bela wala dina den kilo folo fo setan ika ayun nasa abghad ilayka ita mo jumale konkata mi mol bela ita setan akoy alul masajid wa kullu raki'in wa sajidin wa kullu mujahid alal tulo la kumolat biray denki lalal tafo inata fa barsa ite mo jumale kon katambe mol ber akoy ko mol mi yalon koy kam moli kumandi kata alaka ani akoy mol mi yalon ko ikam moli kumandi kata alakan killing ani jamen mol mi ankoy katu jamen kono mol mi ankoy katu sujudola mol mi ankoy katu ala finkona mol mi ankoy katu ala batola mol mi ankoy katu kawandola nga wolle kon katambi moli bela biren tumo mina ka denki lala le kanu katambi mol bel hey so ide mari kana muru wodenki lala la kodo ika o mute ka wodom ide alu ni kamin domo kodo SD wol o boy wol o fenke wol ibe ni denki lala le be ye moto ye wole fandi troko ya fandi mano la tebu ya sambana ali bay ali ni law mano be bay ali en nasiya ali e yamad ne muslimo le mu'mino le muslima kendo le malti allafta alla dino la allafta lakira la ali nyen denki labula je ala kamam bete akila kamam bete sallallahu alaihi wasallam aka society le tinya aka daji ko le tinya aka muslima le buruka aka malole sika society kono malomi na bota society kono dra banta barako banta mobuka baraka mobuka malu tinyaro sifa besina barako ni wo banta femantu koteke mol fon ka wulu ko wulol ka kenyami wadenkil drato mol ni wandi musol se jeno keje mol se wandi mbari musol jeneje bari musol se konoma wandi musol se nyojen wandi kenni wandi musol ye nyojen wol mi yalon ko yera baluwo beke wadenkil lat wol ka kodo sike ko sambete seko e wallete ustaso wallete fenko nkoto ma manke NPP de womu parti leti fenge estilet ma atomu estilet malo atomu estilet amanke fo NPP de mantra wol mu political fenkol di ngamira mbe estilet la SP amanke ST ani o boy ngamna wollem ST ani o boy mbe wallela alkam moy bakel ni ST ni o boy ni denki lalal ye kodile di ustas la murundi la ye ya mari be minna ya bula o boy ni ST ye kodile dile manne dile few fen dile ite yalon ko kanyimi mutata haramo lemu ikata domo haramo lemu ala ba be bondle bala katu ye mimbilo ye mimbe soro na fluda bem aramo ite fo nyaabe mo na mi anko amenu la kata gambele estato to musol nin kel ni dinwol ka fani kenyo ka musico be la jeno be kala dolo be minna taybe sabala stadium mo be farin tepu ite ka moli kumandi ka wando fona hani jame obuka fa womo shetani kuolti shetani molbe tula siari nga nomale watu we musol ni wandi mukel kafunyoka wandi barinkel ni wandi bari musol ye jeno ke fufano ke da korochi wo yo kodo min di wala wo jene dulato wo tuluma min joko music la wo kana wodi la ka fete te arabu school lo wala jame wala wala quran tankal al baruni wala ya mira be kede are afaye man kendea tumo mina wo kodo sambena inyanta fulaile fago iman kendea ila nyin kodo haramtale harakat muslimo manyana kela nyin nafulo domo fu aliye wolo neba momo muslimoti hey o boy ni wo mol mi anko aye natal ita atata sia ala pejoto
wol mim yalon koy be lora bala ka fo malon fo arabi school nyaadi la lafta wala lola je lafta fenko la ali o kodo mi muta o boy bula la seinda billahi wallahi nali arabi school lo wodulato wallahi jame ngole lo je pentati ha a jokole o boy la disco la ka musico la dami baraji ta soto la je manke jamenta manke arabi school da manke karamunta manke fenti fo alma wolo mom yan kay musol nin kede juruma nyoka yejje nol ke den kilo lata mi an ko wala konta ko beti waka o kodo ditala akam da sayite fon ko sugu sugu ko ka tasjiya kan ika faale bambay be na beti atal ha ali alu nal kam min ketemba o boy ni wo mol mi an ko ye natala ay jindala pejoto ibe nyin kunta yani nyin kalanta yala ka sudia mol fon la damma pour mol se ma ko nyame ni na te transudi la wala keme yelo ni ye natal ni na de tansu di la wala keme yelo ni natal ya seni dunia kono pour mo se jumale fon wo foyte ika fo be charity dano la ni esti wala la ke esti la charity la ka quran tanka hey esti abida minul ma ko la ete ma ko nyamo kono jana na aji teje mo ikana fulo di esti la pra quran tanka dulal ma ko wala di ni wol mi an ko be quran tanka dulal to wala tafido wala jamengol ila na fulu 15 wala mi yamin di estil na ya samba karambundo tafido kodo nyi haram yata lamur ni esti ka liya bay koy ka wulo bay nyami altol mi o boy len kodo ta o boy bul alala kodo murundala moli kata sali jame o min kono musol nin keliye jeno ka kodo min na moli fani keta kundo tulunta kuna ku fuli o min boko musico ka kodo sama kata mol la jame ngol lo wala ka karambu lo wala moli bitela dino karana dami ala nin kila wakila le ko moli denkilo man betea ha wakila le ko moli denkilo man betea ite fo bina fono la wonya di denkila bula denkilo benyami wonya o boy al wokodo sayndi o boy ala saynda ite fo nyabe o boy la kunun ko ani musol ni keli fani keta nyoka ibina woka wan la nyadi ka fay wo bula ifo yalon ko nyimu denkila lal nyin kodo anyi sute nyinela ha ika wo tasji wo fon la le ka o mako i woka mune kali bula wala sekol ustaso li mo ibela tahfidhi plato ni esti wala kam manol samana ni lota dinol fe ya dila troy ni natal ya seni na charity fen ko mbole kodo yalo ne ko nyimu mu ganilati yalo ne nyina balwo manke fendi fo fujuro ha setan nate koko atondi fon أحب الناس إليه هو بنفسه هو المغنون والشعراء والغاوون وأهل المعاصي والمجنون وكل خبيث مفتون سو يكو كمين أفا نيمين كني سافر على الدليل أبو لا جيبو كنا سامباي لا سو كنا إتم يالون كوي كني فليس أرام نام عندك دليل تا يافو إلى مويه كدن كلا فيندي سوشيال ميديا يافو استيني أبوي ولي يسو كدولا ما أرام يتا بلو ولا نافلولا كذا أوفون دوليجا خليك معهم ها مبين ماني كنا نكونين ta oboy ni esti la kodo ama haram ya okay mashil hal asambe ket la moli balundi wo kodo la findi facebook ko yo kodo sika ya dite ta jami on school lo alkam mo kurul tasji ila kuriya ni la fasika ni la ila denki lala ni de ka wala kodo de ka jami on nin fenko lo wala ita ka foy be minna beti atal ita ka wole foy ite ka wole fowe nimmi yalon ko ite ka foko abeti atete marife yeta dukare finde social media yavo o boy ni STA yema ko jame to yalo yeta lo alla suwo kono yalla mol karandi jani dingol ha okay yeta lo alla suwo kono problème de ta lo alla suwo kono de yite badingol karandi wala o boy ni STA la jame um yalon ko ye musol nin kelle kafu nyole jenol ke estatul fata tepu den kilo lata jeno keta ha wali o kodo min soto woto yena ya sika ya dita la itam bading yeta jame ngolo ida suwo kono anin karamu ye famani bamani wala dimbal karandila je ha hada khaliya indak okay alkada wokede o boy esti anim wo mala fala faum masibo min fontis ite fom ya lon ko ustaso le muit wala seko le muit ikalo inin denki lala ke natali aka kodo dia ko jame ngolo wala natalo to kata wo siala pejoto ite ka fo moli o denki lama betea wo denki lamu kulati ka mol sabakata jeno kan dolomiwol kan tinyaro kan fengo daji ka tinyani fengo sifa bekan may society kono ha masibo kedal de
ali kodo nyimuta ali ya sendi nin ayatre mu molleti ma o boy long ala foye ko nyimu mu ganiyolti last week la boda denkili lala ay nyi mabla ko be kafuna nyola wolto ay min sambale nanta ala murundala alkata molla jame ngoni molla tahfizu lwalwa akodo mo haramo leti harakat ala kodo seinda alte noma ali ya foye ko o boye natalo min jindala pejoto ani wo ustasol be lori njaay kodo cika duy bulo kono fay kada jame ngol lo vota fido le mba mashal ali lafta jame ngol ninta fido le siya banko kam bake barana fulo be lafta ke halalo leti misin mo la salbula ni la alabatula ni la ko be ay ke halaloti man la fay ke haramoti fe o fe lota bataro kamu batarolti kodo lakre be nyinin kala ay nakta sabta o fima am fakta ya soto nyaadi ani adundi nyaadi de muna ne ke nyinin ka wala mbadi ngol alta nyinum yalon ko shababol mbela natalol janjanda groupol kono ida natalol ni audiol nyimba be siala groupo be kono dar salam 40 ba iskal jarna be jamiya tawiya nyin groupol be kono fonnin ker nyin nimminu ye jaye long yeta o boy no ya fay natalo nyin jindi yenna fulo nyin sika ya murndi o boy bulo kono e kata misil mo labbatu dula loala esti wol mi ya lon koy ka foye charity le yere ni o boy misil mol nyanta kela kodo di nyim mu ganni le la kata misil mol ma ko nyim kuran tan ka dulal ni nyim fenkol to bang ni nata jani bay ala foye be minna daji ka tinyani society tinyani dina tinyani society tinyami bala society kono yo bulali kawandi wala bari te ka wol fongolo kodo mutebul ite yalon ko musique o setan ko musique o len siloti ka adama dingo samba ko ku gam yalon ka jawyat ha ni mi yalon ko ustaz mi beje ite man so wala ite aje ko ite la kidabo da ni min bete bula Allah suwo ko no ma aram ya kodi anko problem teje afo o boy ni estie ka denki lamin beke ya kodo ditele ya samba Allah suwo ko no ya lo jame on tiji anin karamu ike famani bama wol na la dimbal salindi wo kon o boy ni estie wol kete sponsor mune nyimara ba osnima masibo kelalde mba janya na groupe or kono shababo li nyin ala fo ye kodo nyin seindi o boy la ya fo o boy ye ini la natalo ini o boy mugani nyin na natalo ya a bondi a jindi ala pejo ta bondi je ha itol kam mol karani qur'anu la minke pour mol la society ye tanka mol la society ye kana mol ye balu kitabo ni sunno ka musique ka sondo mo fale na sondo mo fa daka maribu ka kiliano na man kiliano wala mundi ase jenoke ase dolomi kudi ni sondo mo fata badate malo sur la say mo saraka balu ko beewol ka balu nyami musique ka nyine ka adama dingo sondo mo hana bama abuka kiliano hana bari muso abuka kiliano ha innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa inhum dhabat akhlaqum dhabu shaytan ni shaytan fongole kafoko birika ayun nasa abu ileka kafu al mughannun wa shu'ara al ghawun wa al ma'asi wal majnun wa kullu khabith maftun shaytan ka tay denki lala wala folo fa min kanu katami molbe je biri yani ni ngay juma le kon katami molbe alul masajid wa kullu sajidin wa kullu mujahid wa zaid wa ila akhiri je momi anko kamu atatoni kamol kumandi kata alaka kay wolle kon kata mi moli bela mini anko kamol kumandi kata alakan ika dino fo moli ika jihado ke ika sali ka sun ika rajame on kon so ay min kanu moli beti wolle ka kodo dila e ay min ko moli beti pour woli wolle batu lalo ñi vont se katekeno la o sa tanaqud ñi vont mu tanaqudolti den kilo ka society le tinya ka buruka mol bari musol bara kensen ju kensen woli ka tama musol nin keli estado gambia la football na be ken stadium o fon buka fa bari ni estina be nyin dlat wala ni oboy wo jese fa ka bom musol nin keli wani musol nin keli je noye ke tulunga jame ngolo wala karamun juma jame juma ikata jame juma ni karamun juma le lo wala ha ikata alti mudini juma le makoy wala ikata quran tanka dula juma ngo oboy sp malo nyaadi leba ni nata alla karambungol to alla ta vidol to lawd lay nata je ali kitabo ni sunno fo ali afa albenyi min kala bula man betia ala yafo alqur'ano kono kila yafo wa minan nas man yashtari lawal hadith ibn abbas ko wala mu denkiloti setan ko altol denkilala e wala kanu katami mol beri denkilo la masibo wala ka dolo mi o siandi wala ka jeno siandi wala ka society tinya wala ka daji ko buruka ni wo bota je misilma man soto albe min ala bula ni man so wala ali bay ka kodo fon muta woli bulu fon
walla kamma ali bayi kana mun fo nyini je ibina kukili na kamaje imma ni nata aliye ya mari be minna ya bula katu misil molle muit ibe minna bara jawole mu ya bula ika society le tinya ika moli bare muso le tinya ika moli bare muso le tinya ika moli la society ni fenko le tinya ika mole ba nko mbadi ifengera ite ta ya fo o boy ni fenke e mako intunyina jani mbe block la pejo mbe block la sign man la fika mo block ni de aje ko la fenko nyim betiatal ta yi keta sponsor alla so ko ne jame woni karamo loje masila ali ta ye fatwa di wokola ye findi fa ye fatwa di wala okay ni wonte mbe block la ala tul ni o boy ni nyim fenke e koy be charity fenko la ni momo lafta ta fi dol Quran tan kadulal makoy la ilafta to Quran tan kadulal lo ilafta karamo lo ilafta jame ngol lo arabol be saudi ka karamo ni jame ngol lo molye ye jame ngol ni kolon si molye la sate to inene ma wo moli fonje fon e ost wal man la fi ka sate to fon lom fa ha alganna kuma moy le ba gambia no ite nyaabe nyina ala ku ala do ko be man ke fendi foka moli kuman kata daji ko tinyani society tinyaka ite ka foko way mun mo ilafta sunna mo ilafta jame ngol nin karam mo lola kodo di amari la mo kata kalamuta kulo kono duma kodo nyaake ala loti ni ala teman kany min di nyina akata dunni ala kolto ay ke halaloti akata ke haramur kadna kita haramoti te fonte baraji sot law ay ke halala koy koyoti abarajo se tout safele fo janni be fa andu mo kata kalamuta yake kulo kono fonata mari fo ya fo moli bari misiri moli denki lalali wolle be kodo dilan to la denki lalali nka jamengol nin karamol nin schoolol lo bankal yatimol makoy ban denki lalal nga Quran tan ka dulal mako moli be min tole dunya mata ko ngala muntumale o boy ni ST arabu school tata je ni sunkaro ko ne ko ka suntere wala sambe kodo mi ka dia la haramole ma harakat musol nin kel ni dinni wal ni wandi musol ni way yolle kafu nyokan stadium wol nin dal to ye jenol ke tulunga kay kodo haramo ko la dia la praleta sungote ala yanyi sungot sinta birin somanda fo wularo ite manna sungote ko la fo ara fo esti la kodo wala aw boy la kodo hey nemin ko ama aramia a fo esti ni o boy ko alla suwo ko ne tol ka wol suntein muna diamo mamba e ka wol suntein diamo ha masibo kilalde o boy esti ani mununta nyol mu woman la fala faw nko ustazol mi alon ko yena talife o boy be kodo du kay bulo ko moy na 500 dila kalpe embulo ko kona ke na talafe ka fo ko ngara school le ma ko kuna bota musol nin kel ka fuka nyola akoye jeno ka te den kilo la kodo ka fo ete karamu lo won ite la mu kho we ni te ke fat fak ite bite ite somete be hanila le faw ka fo os so mede be anila ka fo e denki labula ba ita fo be afono la wele denki labula ba e bo fono la wele ita fono la ngato nya fo nyoe ita ka wota shiala o kane ka fo le denki la musol nin kel ka fu nyokan diningol ya jeno ke ka kodo samande nga karamol ni school lo wallahi yakhrab baytak astaghfirullah alazim mune be keri ite be woto nya fono la wele ba ite be kawandi no la le ba nin tumo minna momi bari billahi wallahi osi boy ni nyim fengo kita gambia nyim programme woli musol ni dinoli kaje sungudi noli kamin dumba woli sungudi ni woli kamin dum wandi musol ni wandi keli jeno sungudi doloye min doloye ku jawite e mirala ha ku jawite mira beka ke wodlat so kodo e kata wodite la jeno ka keje dolo miwo ka keje sunyarol ka keje wandi musol ka jene taybe sabala dolo be minna fengo sifa be ika kodo di ustaso la wala mu ika fa karamolo wala jame wala kamani boto seyte moli sunte ni sunkaro kono o boy esti o yite mari fo man kende antandak muskila fil mukh iman kende atete jara ustaso ni sheikhol ni momi ko be sunna do ko la ini manta ku killing ite bo o boy ni esti ani mol min kada denki ladula to ibol kawandi no la nyadil iba fono la mbare musoli e nyadile be mura la nyadi be alabat la ye sutura ye ngay bol suta pour somé se dinkendor wulu atondi lonnali ni waliyen ni malsakel mon la family la nasabol te filla nyadile moli se dambeli soto musoli se malu se mo kendol wulu muso se ke kilina muso da kada ke mo bela muso ni musique wato sita mbadi ngol ha kullu khabith maftun ikay mun
biri kaye ko munatina ikanyi min fote nyim baraja wol be ko la e den kilo le fo ko le nata wol fo munatina akoy kadu den kilo le kam moli sabakata woka ha den kilo le kam moli sabakata wo be ka wala nanga wol fo den kilo kola o boy STSP etondi fan OS09 OZ ni tata dawoda jame wol tolem bankay fay kada ko dole di pour jame wol walle tahfidolo ali bay koy alka wulo bay nyami ha nimani botol yo wolle sarsena moto ko ne ko asamana pour aller sungol te ala quran tan kadula ni fenkol to ndefana mu misil mo nte ngani ngale pour mbani misil mo you know because I'm a muslim ita muslim mo sungaro damma ite mu muslim mo sungaro damma ite be min fawla misil ma e fatandi wala kila e fatandi wala ika foga me muslim so fonde fane ite mu muslim si va made in China ha ite mu Chinese model muslim mo ti ba ite ke 20 woyne ite ayu muslimun an ha bawo ite ma ala lo ita bat la fa sungaro ale min be fo ite alquran ko music ko na la jawya na la halako na la society tinya na la society damejo ha fe matina moli man jutu jamaica la dunia kono nim hada madi ngo fon sita e mira ko la fatala tulungola dunia ko la ka fo mbadu ngata jamaica on sonya voto nya fe ma sabu fo musico nim mo sita kon tel la fakata tulungol jeno kata enjoy a hakilo kadami folo ma wolem jamaica fe ma sabu fo musico ha masibo kelal de so wo mo le kana fo nko o boy wolni o popo ni fenko ni ta dawda li bay ha ndefara misil mol di ngani fille ibe minna ala ko yabula kila ko yabula tuje abe junube jaw balle kono nim mo fada ko nakata jahannaman misiko fo ima wolo mi ya moy min ka alla boy min ka fenke wo junubo katu safilete dron hadi amata man trakering ni man tubi ye faawo mol ye tuta misiko la moy la junubo be safila dron ha o mu kunna ku ya balati de ite fata ibe kabro ko ne be yangankat la mol be la musique la mo la junubo fona be safele fo janni lumi alkama be lon o so masi bolti de ha masi bo kiral ko mbasi ala pejol be kono mbasi ala fengol kono le yasia ustazol ni o boy wol ni OPP wol ni fenge SP wol ni 40S wol fo PEC wol mba ngo ya foye ko ya tubi be minna ya bula wala ni man tubi la kono inata dawda ya murundila ha ya murundila ali bay koy ka wulo bay nyame quran tanga dula mano le fandi moto la te feria fandi mano la faka do la kumoto alani mano nyim bayata ta do mala suokon alkam moy mim fango jawyata o beta ma sibo be ikanal muta ikal jele kal do e ke natal alfe ikaw natalo min kal fe kata kodo nyini wol billahi wallahi seko fere min baro sando de ani o boyle botan natalo la way molle kafunyo ka esti wol musol ni dinni wol ye jenol ke dolo mingol ke tay sabol ke fo fano ke la koroj wala ka kodo di ni almamo la ka jame wala ka kutubo ko la min baro sando ngo o so fasali ni ba te fono la ite fo nyate mala yet fo beta rasai yo jame lo esti la kodo la wala o boy la kodo wala opo ibe mimbaro kay ka fo o boy kay min kere society tinyale denki labula ite ka mod la society le tinya esti te mu society telalti itlat na mol bari musol kono mata moli bari musol gambia ni eti 100% le 99% o be kono mata nyim fural dulal le to ani nyim music la dulal to nyale ba ha murana nundo alfa li buka son setol ye play mon la sateto biriñi sedi play commence sateto an mol bare musol mi akoy jigitele be kono mat ha ñin denki lala la sababo keta gambia ni 100 lem 99% so itol le keta sababo ti mol la football banda mol ye wandi musol jene music la dula ye kono ma mol ye mol bare musol kono ma kono maro fata sate karo bira be manke fendi fo ñi music la setan wala nan ko bira ko in ay music la le kanu katami mol be ana dafa alul maasi wal majun wa kullu khabithin maftun ikaye ko je ni ala so kila ni nyi fenkol mi yebbe fo musico ko la ko e ha katu musico lem siloti ka moli sabakata nyi be kan ha ala ka fal kanu ko no min nas may yashtari lawal hadith li yudilla an sabilillah bighairi ilmi wa yattakhidha uzza ibn abbas ya fasar huwa lahu wal ghina wa tarab wal marab wala moti he gambianol bar masi bo kedam badu ngala la kilo tude ala la kilo tude ustazol sekol tol min fo yalon gon kam moli amar ku kendo lang tol fo e kam moli exemple ngani kal nga kele bake nko atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum se kiski abenyim fasaka yalon na kamem foje
hana trauma so aka ako hunaka alf mahdhuf ajunin tuma fala taqilu ka tu nyale mata muna ne ma akin maya tumo min nete fon ka fo moli ko nyimbula ha fo altol malo den kilo la na siata banko ka barako le sab aka afwan aka baraka bali ale sab aka atondi fa aka barako le sika banko ka mune ka fo nya kodi ngo mo ka wulu ka de madi ja wulu mo ala wulu fe ka ko wulo bi yedi mo njabulu so mete fenjilano fo alma wolo masibo kitale de wo o popo wol ni wo esti wol ila mani botol ni la fenkol ni nko ustazo mi alon ko itade nadal o boy fe ay 500k lam emblo ko kuna lota birikol ka fa ila arabu school ni o lo lato ngamre bina mi mol karan la minna woto wala al music la bula kodi os al music la bula aka society le tay al dolo mi wo bula al jeno bula al sunyaro bula al kitabo ni sunnomut so minka wo beke minka moli kumandi kata wokan ni wolete la wo sponsor pour ya wo la lo ite be wo kawandi no la woto nyaadi pour wo wo bula wo be ko yalla ibo kawandi no la nyaadi le abbe sama klaban tamrindi ha mo fo mo tenyim fam no la indian fi mo la ite be wo fo la wel ite ko ga mol kumandi kata ala kan kitabo ni sunno ka ala min fa ko kon mashil hal so nyino ka moli kumandi kata jeno ni tulungo ni society teole kan daji ko tinyale ka so wole ka kodo ditela pour ide bla lo ibe mol kumandi la jandami kata alaka ngo ajibe tanaqud wo mun tanaqudolti ni fa qayni aynak nafika ya nyabe nyonya kono plein ate kenola ngo nyin dino mo buka fo ibe fam murmuru ndi andino la dino misilma dino mo buka fo ibe tapale ibe fo 19 ya kenola ite wuluta Lagos le ika fo ibe fo 1 ya kenola dino la buka ke ali o boy la 500 o ma ke mbloko ko na lota bloko kan ali akodo nyin seyndal ali afaye ko karun tol ninga nyin karamungo lo ite be nyim bataro ni fe amina banko kan kana wole kele ha pour way bonna banko kan mbare musol kata konoma molla futwol kata bang society kata tinya dole mingol tekela tay sabol kata ke nga balu ko hadama dingol ka balu nyamin karun tol mu misir mo leti yew fo obo yew ko do seyndal wona talo mbasi ala pour ustazol nyi futele yeta yo wona talo jindi obo ya jindala pejol estinani mani botol nin kodol nara pour ke dialla I know them, you know, because of Ramadan, because I'm a Muslim, because I'm a Muslim, because are you Muslim and ita Muslim si fanyade Muslim Motorola made in from China. I'm a Muslim because I feel this. You feel what? You don't feel nothing. Iko min di wol fon le kanen natal wo fe haram wolem haram fe wo fe lota bataro ka be mu batarol ila kodo la kate dom ila manola la sendi la ni la moli ta domo ila suokol ala fo be music la ni kunta yani tapale yani daji ka tinya min ni society tinya ya bula ha nyim fam misil ma ni sungaro damma ni atraf ala ila kina sungaro damma la ko prale ke misil mot abe koy la lale natra altol ma misil ma ya long alla balu ko fo sungaro damale mo ka ke misil mot ni ita tutaw balu nyal ine abdullah ibn salul wol be wulla nyolat nafika man tambila ita firawna ni amana wol tula kom nano ite yedda hafa ha mune be keri ali bay nga fole no bira tambila ala hakilot sekol ustasol na nyim markazol to arab karamuol to na quran tanka dulalto nyim politicianol nyim music lalali ni koy be nyaati na ali bay koy ka wulo bay nyami zail kal ali bay zail kal koy ka wulo bay nyama ali bay wonyam nga min fali alkam moyle politicianol min kana mo la arab schoolol ni fenko to kabula mansala wala be politiko fengle ba duna be mbula mansala itol mu politicien ali bay koy ka wulo bay nyami nyin denki lalali kodo ni few futate alla ali bay ko ika wulo bay nyami ite kayro sambara nan na society ko alganna kuma moy bakele o boy esti wala mu jamel lolal ni mol ma ko da sunte rawol ibela denki lani la kunta yani la ku furngol ke so sekol bela mol ma ko les 40 base ali cham damma sa wosanga ka momin sunte indi gambe se ali cham damma kasya hadama di mo wuli sabati ha woni mo jamal woli moy be nyomi wol nin lalto se ibrahima jeji wol 40 bay ka momi sunte indi gambie ka lengo di momi na gambie ka momi na karamojo asiata mo wuli saba mo wuli nanti gambie be sa wosa ha muntu bale moli be jakal la fo momi anko ka musol nin kel ka funyole ka jenoke wo kodo ka wala di seko hey
ali bay koy ka wulol bay nyami ali bay tahfizol to markazol to ustazol la karamul to Quran tankadulal to madrasol to arabi schoolol to fewo fembe den dino la kola ni o boy ni esti ni domoro le nata inin kodo le nata je ali bay ko ika wulo bay nyami ha ni nata pour ali e yamar pour ka dino fo be minne sabula ali e yamar kadu misil mo le be minne sabula ba ni nata ko e kalto le ma afoye ko alla nyin kodo ba taro le nyin ko di furi ngole haram kodo le nyin ala boni dama la sendi jon tol buka baluni haramo ka ni wonta nim fada di baba bondam balal ha hadam ma di wota singo wutura alkiyama lolungo len tazula qadama abdiyuma illa fata yusala arba fo ya nyinin kawo kunano ila kodo ya soto mi ani ya dundi mi kana fulo la nyinin kawo la alkiyama ha aina iktasabta hadha almal معلم وانت وين وديت المال لما اخذت وين وديت ibe nyinin kawo fana na biya muta ya dundi min fana nga kata nko mbadi sunna mol al nga sabar sunna mol fo ala sa kolyani jarabo ni molla ka kalan kanka ibtila ahasiba an-nas muhammad ayutraku ila insaibu ay yaqulu amanna hum la yuftanu hani wala qad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin ibatata bay lafta karamolo e lafta muna keda akata do yeji ko sembe ala la yakata bari masibo karati na foy denki lala la kodo mut hey ngamin faliyeten woli ustaz woli ni natre ma o boy wollong ani ni esti woli kada nyunul min na Quran tankadula ni la karamol ni audio video ni pare damba kala audio ta ni la natalo ni la fengo ala be sia dulal beto mo be bo akala me tata dawda li bay koy ka wulo bay nyami zel kal aliya foy ko altol leketa moli bare muso latinya sababot ikata nyi mbada la le nyi hotelol to nyi Senegambia wol ika o boy wol ni estila musical le pile kate donc kanje pulol to balakensen ju kense wol kodi os so ni wo o boy ni wol esti wol wolle ka wol fenke wolle ka wol kulu wolle ka wol jol ita kada wol ko do mute kadom wolle kete la bare muso kono ma sababot kada atle den kilo la wotata je ha hey bari gam inte fo malo mol fo ngo mbadi ustazo kolya ita ma do yasore sabar anyan mon nyante hakilo to la bake mon la jami wol be lola kodo minna karamol be lola kodo minna ala bato mol bi la bato ke dami mbadi nyanta no nebe kodo min dun la woto de walle be o kodo mutala jumale bulu ha oh boy ayal to minna talo jindal la fengodo mba ket sikilanan altali ala o kemelulo sendala ayen ay wokal fe pour mol ça va fela dina jumay bole makoy kay konti fo ibe nyim fo fonu la nyade tay ko mike sama klaban tamir indi ha wo ali baba ya kata lo chaka buoto nyim mol bot na jeno la ka fay jefere tasalo kono ni bota jeno le nyante kulal nyante janaba kulal o fo mun kusifal ha ala fay wona talo jindi je ali na fulo nyi murundala ni tata dawda o boy STNP on funk ali be bay na battery fala fa banna be nyi diamo dan na jan almalen na banko tanka ayen kanda ayen ke multimina ko be toñaje la ibe bulala toña nyi fanan noma ibe silala alala ibe sabar la kolya ko la minan ko alay lay kan ibe idha ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta maliki dunya sawa'u nga kata nga qana'a soto bake yarasil mal ye kana asoto ye wasa fengo kan do man ningo ale min ditela ye wasa wo kan ni lafta dino mako le ngani seniandi je dur koto sian bara manke ko music la le bo kelete ha ayata wolle fon yito ko kana min deda wolle kita wo sababoti ka be kasara muneni wo fon be kenol kilindi nyadi ha mi alon ka kita sababoti ka society be tinya ite ko ina ro society le deda iko ka mol man kata kitabo ni sunno kay ni wop fon be keno la kilindi nko nyin kumo saban klaban tamri indi bari na diamo mbada na damin ka kuntuje o boy STNP ompo abetu ni ye nyatirin kodo damande kodo le mban domor fengole ya samba Quran tangadula wala ye kodo le samba je fenko ali bay koy ka wulo bay nyami ay allahumma amna bil Quran wa jaluna imaman wa nura wa huda wa rahmatan ya rabbal alamin
اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة يا رب العالمين. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح الدنيا التي فيها معاشي، وأصلح الآخرة التي فيها معادي، واجعل آية زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم إنا نسألك عيشة أنية وميتة سوية ومرادا غير مخزن ولا فاضل. اللهم إنا نسألك خير مسألة وخير دعاء وخير نجاء وخير علم وخير عمل، وثبتنا وثقل الموازين وأحقق إيمان وارفع درجة وتقبل صلاتي وفي خطيئتي ونسأل ولا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اقسمنا من خشيتك ما تؤول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تعين به علينا مصائب الدنيا، ومتنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تدع في مقامنا ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا دينا إلا قضيت، ولا حاجة من أوائد الدنيا إيا لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أتممت وأزكيت وأكملت بالعالمين. اللهم اجعل بلادنا من أحسن البلاد آمنة مطمئنة إلى يوم التناد. mbediamo dan na jang bari mbal dan na mbadingol alinyi sia momo imu misil ma kendoti iselo nyin kofe o boy wol ni tata dawo dani SP wol ni MP wol ali bay koy kada jamel lol la wala kuran tanka do ali ka wolle ma koy ali bay ko alka wulo bay nyami ngambare musu dola safiroje yambala fata bake kila sallallahu alaihi wasallam birata da jannama nata aka femba betra musol leti wolum musol kumbota madina bake fendem fonyin musula alhalo nyanda taranyami ha ni musu sifal wala fananka wo fenga si wo samakla ban tamri indi din sifal hulu molye la society kono min yalon koy kana mol toray se society tinya e daji ko tinya muso kallo faka denki la fasa muso ala baraka bake nin kuma bije mi yalon ko mistake wolem obudan tolle bala na jondi ya naso ne min ta kuda benda obuda albarate timada te franga ko timada baraka ba